Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Radek Rapsamjani, NIM C2C021067, Prodi Informatika kelas B dari Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mencoba dan belajar untuk menginstal Windows XP di dalam VirtualBox. Pertama-tama kita klik News. Lalu kita tulis nama file yang kita inginkan. Misalkan saya tulis Alvin Radek Windows XP. Lalu di sini kita klik pilih Microsoft Windows. Versinya pilih XP 64 bit kalau laptop saya 64 bit. Lalu klik next. Memory size-nya saya ubah ke 4000 MB atau 4 GB. Lalu create a virtual hard disk now. Lalu pilih VDI virtual disk image. Lalu pilih dynamically allocated. Next. Penyimpanan 10 GB. Nah, setelah ini sudah selesai, lalu kita masuk ke menu setting. Di menu setting kita pilih tab System, lalu klik prosesor dan checklist bagian enable PAE or NX. Lalu ke bagian display, kita ubah video memorinya menjadi 128 MB. Lalu ke bagian network, kita checklist dulu enable network adapter, lalu attached to-nya kita pilih bridge adapter. Saya pilih Qualcomm Atheros. Lalu di bagian advance, adapter tipenya kita ubah ke adapter type-nya kita ubah ke PCNet Fast 3. Kemudian promise choose mode-nya kita allow all. Nah, setelah semua sudah, lalu kita klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, lalu kita eksekusikan Windows XP-nya dengan cara mengklik tombol Start. Nah, setelah muncul interface seperti ini, kita pilih pada bagian select start up disk, kita pilih ini, lalu kita add bagian ini. Cari file Windows XP ISO. Nah, ini. Lalu klik open. Choose. Lalu klik start. Lalu kita tunggu prosesnya. Untuk setup langsung kita tunggu.
Setup is starting Windows. Kita tunggu prosesnya. Nah, seperti ini, lalu kita klik Enter untuk menginstal Windows. Windows XP-nya di dalam VirtualBox. Kita pilih ini aja lah, NTFS Quick Format. Lalu kita tunggu setup is format sampai dengan selesai 100%. Sepertinya ini menunggunya lama, jadi kita tunggu. Lama. Jadi tuh kalau untuk menginstal berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, seperti itu, kita bisa menggunakan VirtualBox. Bisa menggunakan jenis software virtual machine lainnya. Selain menggunakan VirtualBox, kita bisa menggunakan VMware, lalu dan banyak lagi jenis-jenis virtual machine dan merek-merek yang berbeda. Masih 22%. Kita tunggu sampai 100%. Setup is copying file. Windows XP Professional Setup. Please wait while setup copies file to the Windows installation folder. This might take several minutes to complete. Kita harus menunggu beberapa menit agar untuk dapat selesai dalam instalasi ini. Kira-kira 5 menit ada, 5 menitan, 5-8 menitan sepertinya, atau bisa juga 10 menitan, tergantung dari perangkat yang Anda gunakan. Semakin bagus prosesor dan semakin besar RAM yang Anda punya, maka semakin cepat kinerja perangkat Anda. Kita tunggu, baru 57%. Copying. Jadi kalau misal kita menginstal Linux atau Windows dalam VirtualBox, Windows yang ada di dalam komputer ini tidak hilang. Jadi tidak perlu khawatir Windows yang ada di dalam ini, di dalam perangkat kalian itu tidak akan hilang, karena di sini sistem operasi dalam VirtualBox itu berbentuk virtual seperti maya gitu. Jadinya seperti ibaratnya virtual memory lah. Virtual memory kan maya dari sebuah RAM itu sendiri. Lima 85%, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96,
97, 98. Nah, selesai. Nah, please while setup initialize your Windows XP configuration. Nah, jika seperti ini, maka penginstalan Windows XP-nya sudah berhasil. Kita print screen. Decompressing. Windows X. Kenapa saya memilih Windows XP? Karena ukuran dari OS ini kecil daripada ukuran-ukuran Windows lainnya yang berkisar di atas 1 GB. Nah, kita installing Windows. Setup will complete in approximately 39 menit. Unexisting Windows XP Professional support a visual design that combines a sleek look, clean lines, and appealing color with a task-oriented design and exceptionally streamlined navigation. Oke, kita menunggu lagi sampai finishing installation. Kira-kira 39 menit perakiraannya. Kita tunggulah dalam menginstal Windows XP. Nah, sudah muncul installing device. Cukup cepat sepertinya. Jadi ini datanya besar, 37 menit. Ya, lanjut. Karena ukuran Windows XP itu kecil, jadi saya memilih Windows XP untuk diinstal di dalam VirtualBox karena ukurannya hanya 600 MB saja. Tadinya saya mau mendownload Windows 7 tapi ukurannya tuh paling kecil tuh 2 GB. Jadi saya memutuskan untuk memilih Windows XP. Sebagai alternatif, kuota saya yang yang mulai menipis. Kalau 2 GB download kayaknya sayang kalau pakai kuota. Jadinya kalau download tuh enaknya tuh pakai wifi guys, gitu. Kuotanya buat Zoom, buat Google Meet, dah itu aja masih kurang 2 minggu. 3 minggu masih kurang. Nah, setelah ini kita pilih langsung next saja. Kita pilih names, namamu atau nama apa terserah, nama alien apa kayak. Di sini saya menulis nama saya Alvin Pradek R. Organization Universitas Muhammadiyah Semarang. Lalu kita klik next. Computer name Alvin Pradek aja, kita ganti komputer name-nya Alvin Pradek.
anonymous. Passwordnya saya pilih ini. Passwordnya usahakan passwordnya itu yang kuat guys, jadi biar tidak dibaca orang. Nah, saya pakai password ini karena buat the news computer name entered not properly formatted. Oh, berarti kita tidak boleh pakai spasi dan harus memakai angka, varian angka. Ada 3 gitu. Please enter the desired password again. Kita coba lagi passwordnya, ada kesalahan dalam password. Nah, next. Lalu ini jamnya kalian terserah mau ganti atau enggak. Saya sih jamnya ngikut aja guys, ikut ini. Lalu kita klik next. Installing network. Sepertinya benar 32 menit. Tapi kita lihat dulu. Saya tinggal 76. Finalnya Windows. Nah, sudah selesai installing network. Kita tunggu. Do you want this computer to be a member or domain? You might need to obtain this information from your network administration. No, this computer is not on a network or is on a network without a domain. Make this computer a member of following workup. Yes, make this computer a member of the following domain. Saya pilih yang no aja dah. Gimana sih? Do you want to this computer a member of domain? No, this computer is not on a network or is on a network without a domain. Make this computer a member the following workup. Kita ketik asal-asalan aja guys, di sini saya belum paham. Radek. Gitu kan. Get copying file. Ini ada tulisan apa nih? When you insert a floppy disk, CD or memory card from your digital junk camera, Windows XP identifies the content and automatically start the appropriate program. Windows XP Professional also support DVD thumb drive. Completing installation. Terakhir ya. Easy move document and personal setting to a new computer. If you've had a computer for a while, you've probably gotten it set up the way you like. Files are organized a certain way. You have bookmarked a long list of the favorite websites, and you've customized your desktop just the way. Nah, biasa dibuat. Installing start menu item. Setup will complete in approximately 19. Kemungkinan setup untuk complete sekitar 19 menit. Kayaknya nggak sampai 19 menit. Surfing the internet, safe, fast, and flexible. Windows XP includes the most secure version of Internet Explorer to date. Explore your creative site with photos. Windows XP enhances your ability to share photos with your friends and family. You can easily download
picture from your digital camera into the My Picture folder. Registering component. Masih registering component. Setup build up 16 menit lagi, guys. The improve My Picture for work anytime, anywhere. Windows XP Professional feature great improvement for the mobile professional. Windows XP enable you to connect to your desktop from almost anywhere. Exceptional power management features have increased battery life so that you can work longer. And remote desktop allow you to access your program and data from another computer connected to your corporate network. 14 menit lagi. Masih registering komponen. Bentar dong. Nggak bisa yuk. Yuk bisa yuk. Tinggal dikit lagi nih. The most dependable Windows for business computing. Built on the proven reliability of Windows 2000, Windows XP Professional offer features that improve the stability of your computer. Nah, udah masuk saving setting. 9 menit lagi. Experience the ultimate in safety, security, and privacy. Ku tetap menunggu. Menit lagi, guys. Ah, 7 menit lagi. Install Windows tuh kok lebih lama dari Linux. Linux kemarin tuh cepet, guys. Karena saya pakai Linux Lite. No, it is easy to get help and to help others. If you need to find your way around Windows XP or troubleshoot a problem, then kita ke oh 5 menit lagi. Enjoy use Windows XP. If you would like more detail on the new feature built into Windows XP, the Windows Start menu can point you to several options. An exciting new look. Windows XP Professional Sport a visual design that combine a sleek look, clean line. And ini kayaknya kata-katanya diulang deh. Windows XP. Kita udah masuk ke finalizing installation. 4 menit lagi.
Saving setting Microsoft Windows XP kayak gimana? Saya tidak tahu. Saya nggak pernah pakai Windows XP. Saya nggak tahu tampilannya kayak gimana. Interface atau tampilan kayak gimana. Membuat dokumennya masih sama atau enggak kayak Microsoft Word, Office, Microsoft Word, Excel, PowerPoint gitu. Kira-kira masih sama apa enggak, saya enggak tahu. Lalu pada bagian settingnya itu masih kayak setting Windows 10 atau sama, saya juga tidak tahu. 2 menit lagi, saving setting. Nah, 1 menit. Remove any temporary file use. Nah, udah selesai. Sudah selesai, kita tunggu interface-nya muncul, guys. Nah, udah meliput ulang virtual box-nya. Nah, udah muncul nih Windows XP. Microsoft Windows XP. Tampilan-tampilan zaman dulu. Oke. When Windows adjust your screen resolution, if you can need to read the text, click out the continue. Oke. Tampilannya kayak komputer zaman dulu ya. Windows XP kak. Kayak yang di komputer tabung nggak sih? Komputer tabung yang warna putih itu warnanya pakai komputer tabung warna putih itu pakainya Windows apa ya? Windows XP. Oh, seperti ini animasinya. Okay, welcome to Microsoft Windows. Thank you for purchasing. Padahal saya nggak beli. Tapi tidak apa-apa, langsung kita next. To continue, klik next. Help protect your PC. Bentar. Help protect your PC. Windows XP. Help. Oke, kita next kan saja. Ini tapi langsung kita next. Checking your internet connectivity. Please wait for a moment while Windows check to see if this computer is already connected to the internet. Kita oke, next, sudah terhubung. Are you ready to register online with Microsoft? No at this time. Who will use this computer? Your name. Alvin Wadek. Kayak konsep retro, guys. Kembali ke masa-masa 90-an, 2000-an ya. Welcome. Ciri-ciri khas apa? Bunyi sound Windows. Ding 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 ding. Gitu. Tapi kok Windows 10 saya tidak pernah dengar ding 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 gitu ya. Tampilan yang sangat familiar sekali. Tampilan interface-nya. Belum ada aplikasi. Nah, jadi seperti itu, guys. Untuk menginstal Windows XP dalam
virtual book. Sekian dari saya. Jika ada salah kata maupun salah ucap dan bahasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.